अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त शुहदाए करबला अंचोली में इस मजलिस चहलुम अल्लामा अली करार नक़वी के अख्तिताम पज़ीर हो चुकी है और हमारे दरमियान इस वक्त शहर कराची बल्कि पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत, हर हवाले से, इल्म से, अदब के हवाले से, इल्म के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से और बहुत कुछ खूबी के मालिक हैं, सारी दुनिया जानती है। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं जनाब अबरार हसन साहब, लेकिन नाज़िम महफ़िल भी हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि महफ़िल चाहे महफ़िल हो चाहे मजालिस हो, इनकी खिदमत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा, और इस तरह महफ़िल और मजालिस को लेके आगे चलते हैं कि वाकई लगता है कि हाँ कोई इबादत हो रही है। माशाल्लाह अबरार भाई बहुत करीबी साथियों में से करार भाई के रहे हैं। ज़ाहिर है उम्र का तो फ़र्क होगा, लेकिन जितना भी तवील अरसा है उन्होंने अच्छा साथ गुजारा, उनके साथ आना जाना, उनकी महफ़िल में बैठना, इनकी महफ़िल में उनका बैठना, तकरीबन रोज़ का घरों पे आना जाना, फैमिली ट्रस्ट भी था। अबरार भाई बहुत, मैं समझता हूँ बहुत करीब से बहुत करार साहब के बारे में जानते हैं और बहुत कुछ कम वक्त में हमें आपको नाज़रीन आपको बता सकते हैं ये। तो अबरार भाई आपसे सवाल कर लेते हैं। अबरार भाई ये बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि अचानक जो अल्लामा खतीब हुर्रत अल्लामा अली करार नक़वी की रहलत हुई है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, क्या असरात हुए हैं इसके, इस कौम पे या आप पे? ज़ाहिर सब पे हुए, आप बताएंगे, अपनी कैफियत भी बताएं और कौम पे क्या इससे नुकसान हुआ है। नाज़रीन कराम, हसन सग़ीर आबदी क़िबला अल्लामा अली करार नक़वी के भी बहुत करीबी रहे। मुझसे तो ताल्लुक़ात की नौइयत उनकी बहुत ही देरीना थी, तकरीबन 40 साल का जो है वो अरसा हमने एक साथ गुजारा है। लेकिन सिर्फ़ एक अरसा साथ नहीं गुजारा, हमारी अदब में एक जुमला कहा जाता है नाबग़े रोज़गार, यानी कि अंग्रेज़ी में उसके मायने होते हैं कि मल्टी डायमेंशनल। अल्लामा अली करार नक़वी साहब एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे, यानी उनका सियासत का शोबा होता था तो सियासी बसीरत उनकी बहुत ही मयारी और आला पाए की थी। अगर उनको आप ऐसे मुकर्रिर लेते थे तो वो ख़तीब हुर्रियत होने के दावेदार नहीं थे, बल्कि ख़तीब हुर्रियत होने का उन्हें बिल्कुल ऐसा था कि जिसके ऊपर यकीन से कहा जा सकता था कि वो हुर्रियत पसंद भी थे, हुर्रियत मिजाज भी थे, और हुर्रियत का दर्स उन्हें जो करबला से मिला था, उस हुर्रियत पसंदी की करबला नवाई का हवाला वो पूरी दुनिया में पहचाने जाते थे। कायम टीवी ने जिस तरीके से उनकी खिदमात को सराहा है और जिस तरह से उन्हें कोशिश की है कि उनकी शख्सियत का अहाता किया जाए, और हम जैसे लोग जो उनके करीब रहे, जो उनके शब व रोज़ से वाकिफ़ रहे, तो मैं इतना जानता हूँ कि अब इस मुआशरे में लोग उठ गए हैं, बिल्कुल। और जिनके बारे में कहा जाता था कि क़ैतुर रिजाल, तो अब क़ैतुर रिजाल है उन जैसा तारीख़ नवीस, उन जैसा सीना गिज़ट आदमी, उन जैसा महज़्ज़ब, उन जैसी तहज़ीब रखने वाला, अज़ाई तहज़ीब रखने वाला, मुआशरती तहज़ीब रखने वाला, इंसानी तहज़ीब रखने वाला, जिसके हर मज़हब, हर मसलक से ऐसे ताल्लुक़ात थे कि वो अपना दीन, उन्होंने अपना नज़रिया, अपना दीन, अपनी फ़िक्र, अपना मकतब कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उस मकतब से जो उनको इल्म हासिल हुआ उसकी तबलीग दूसरे मज़ाहिब में, दूसरे मसालिक में जाकर इस तरह की कि लोग उन्हें अपना लेते थे, लेकिन कभी भी वो अपने नज़रिए पर, अपनी फ़िक्र पर, अपनी हुसैनियत पर उन्होंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यही वजह है कि आज की भी जो उनकी मजलिस थी चेलुम के सिलसिले में, उसमें हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, अहले सुन्नत जमात से, देवबंदी मसलक से और अहले हदीस मसलक से लोग यहाँ मौजूद थे। उसके अलावा यहाँ कई दानिश्वर, कई शुअरा हज़रात, कई अहले क़लम, इसलिए कि क़लम से, इल्म से, किताब से अल्लामा अली करार नक़वी का जो रिश्ता था उसकी बुनियाद ये थी कि वो इंसानियत के उस नज़रिए पर अमल पैरा थे जिस पर
کربلا، حسینیت اور اہل بیت کا پورا نظریہ کھڑا ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر تھے جس کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ تو ہمیشہ انہوں نے انسانوں کے لیے کام کیا ہے، اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے عقیدے کو کبھی چھوڑا نہیں، اور دوسروں کو اگر چھیڑا بھی تو اس طریقے سے چھیڑا کہ اس کی علمی دلیل کے ساتھ، تاکہ انہوں نے دلیل کو کبھی مٹنے نہیں دیا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر علامہ علی قرار نقوی کی اس روش پر تمام خطیب، تمام علماء کرام، تمام زعمائے ملت عمل پیرا ہو جائیں تو کم سے کم معاشرے سے ابلیسیت کا خاتمہ ہو جائے۔ آج بہت کم لوگ ایسے معاشرے میں موجود ہیں جو کہ ہر مذہب، ہر مسلک کے ساتھ ایک ایسا اتحاد باہمی رکھتے ہوں کہ معاشرے میں ہمیں جینے دو اور دوسروں کو جینے دو، یعنی خود بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے دو۔ یہ اس نظریے پر رہتے ہوئے، یعنی قرآن کی وہ آیت کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، اوروں کا دین اوروں کے لیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ یہی عملی تفسیر تھی ان کی شخصیت کی، اور یہ شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور یہ لوگ کبھی بھی مرتے نہیں۔ معاشرہ انہی کی وجہ سے ترقی کرتا ہے۔ یہ تقلید کے نہیں، تخلیق کے قائل ہوتے ہیں، اور تقلید کے ساتھ ساتھ تخلیق کا وہ عمل جس سے معاشرے میں ایک روشن خیالی جنم لے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس لیے کہ آپ کا حق بھی بنتا ہے۔ آپ کے بڑے، میں نے دیکھے نا، آپ کے بڑے گہرے مراسم رہے ہیں، اور ان کے جانے کا جہاں ان کے خانوادے کو بہت سارا دکھ ہوگا، صدمہ ہوگا یقیناً، تو آپ جیسے دوستوں کو اور بھائیوں کو بھی بہت صدمہ و تکلیف ہوگی۔ اللہ آپ کی ہمت میں اضافہ فرمائے، اللہ ہم سب کو صبر دے۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، علم و ادب کے لحاظ سے بھی، خطابت کے لحاظ سے بھی، تاریخ کے لحاظ سے بھی ایک یونیورسٹی تھے۔ آپ کیا کہیں؟ بس وہ جو ان کی شخصیت کو میر صاحب کے 4 مصروں میں اس طرح جو ہے پیش کیا جا سکتا ہے کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو خاک کے پردے سے برآمد ہوئے اور آسمان کی وسعتوں کو چھوتے چلے گئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ابرار بھائی، سلامت رہیں آپ۔ ناظرین، آپ نے ابرار حسن کے خیالات سنے، خطیب حریت علامہ علی قرار نقوی کے لیے۔ بس بات یہی ہے کہ اگر ہم ابھی جیسے کہ عطار مشری صاحب بھی کہہ رہے تھے، علامہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ناصر تقوی صاحب نے بھی کہا، سب نے، کہ اگر ہم خطیب حریت کے، ان کے زندگی پہ، ان کی خطابت پہ، ان کے علم پہ گفتگو اور بہت ساری گفتگو کریں تو شاید ساری رات گزر جائے، لیکن ہم اسے کور نہیں کر پائیں گے۔ لیکن بہرحال ہمارا وقت بھی محدود ہوتا ہے، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔